ଆଙ୍କୁଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ବିଧାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଙ୍କୁଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସୋମବାର ଦିନ ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଓ ଉପଢୌକନି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଙ୍କୁଶପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମୁରଲୀ ସେଠୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ସଭାମଞ୍ଚକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଆଙ୍କୁଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାସୀଙ୍କ ଲାଗିବା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ଯୋଜନା ଯେପରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆବାସ ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ଜନସାଧାରଣ ନିଜ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ଜଣାଇଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରୋହିଗାଁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସନାତନ ସଂଗ୍ରାମ ସିଂହ, ବାଘଲଟି ସମିତି ସଭ୍ୟ ସାରଥୀ ପ୍ରସାଦ ଗୌଡ଼, ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ଅଧିକାରୀ ବିଦୀପ୍ତ କୁମାର ତହଲ, ସୁନିତା ବଟ, ମହୁଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଯୁବ ନେତା ରଜତ କୁମାର ପାତ୍ର, ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏ ନନ୍ଦକିଶୋର, କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ, ନିମଖଣ୍ଟି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଚନ୍ତିଚରଣ ସାହୁ, ମିଟୁ ମହାରଣା, ବଦ୍ରିନାଥ ସାବତ, କୁକୁନୁ ଦୋରା, ମିଟୁ ସାହୁ, ବିକ୍ରାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରବିନ ରାଓ, ବଣ୍ଟି ଅଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସହ ଆଙ୍କୁଶପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଟି ରୂପୀ କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। दिनर विरति थिला जेहेतु विधानसभा चली तेणुक विधानसभा सरला परे बाकी किसी जहाँ कम भुवनेश्वर थिला तापर पुणी आउे आरंभ हो गला। ता सहित वर्षा भी थिला तेणुक चाष कम भी चलता क्या जमी असुविधा न हो से किसी समय विरति दि जाता पुणी एवं आरंभ है ये पुणी आउे चलो। तो आज से ही क्रम आज आंकुशपुर आमर अभियोग शुणाणी कार्यक्रम थिला तेणुक 15टी वार्ड्रु आमर प्राय समस्ते आसी जो मानकर जहाँ किसी अभियोग थिला से सब नहीं कि तो भल थिला सबुठु जे आज जो अभियोग गुड़िक आसी मत लगुच जे सामग्रिक उन्नति पाई ए अभियोग गुड़िक आसी मुख्यतः जोड़ाक नालर समस्या गोटे रही नेशनल हाईवे हो बा भितर आमर वार्ड भितर जो नाल गुड़िक रही सेटा रोड्र समस्या किसी रही तापर आमर भगवती उच्च प्राथमिक विद्यालय को भी जाइलु से जगह देखापी सेठी किसी समस्या रही छुआ मानकर स्कूल घरर किसी रही एमती बाकी तापर आउ किसी रही जोड़िक आमर विशेषतः कोटी श्मशान हो बा आपणकर कोठी लाइट्र गोटे दुईटा समस्या रही से समाधान आम यही भितर ही से गुड़िक आम करदेबू से आउ रोड्र जोड़ाक रही किसी रोड्र सैंक्शन आम होकी रही पैसा तार कार्य आम आरंभ करदे जिते जल्दी हम आरंभ करदे से सबूर आउ बाकी किसी नुआ रोड को आम इनक्लूड करुचु जो नुआ रोड गुड़िक आसीगले मुख्यतः जोटा मेन रोड रू आपणकर जोटा आमर पंचायत ऑफिस पर्यंत तार टिके वाइडनिंग गोटे अभियोग आम करवा देन ट्रांसफॉर्मरटा गोटे माने एमती गोटे असुविधा जगार रही रास्ता को अवरोध करके तो आज कथा तादे कौन हो पार गवर्नमेंट लैंड तो अच्छी आमर बट ताकू करहब कि नहीं कि केमती शिफ्टिंग करहब आज मु कथा भी एसी सांगे भी से विषय में कथा हेबी एवं तार देखा तापाई जहाँ भी पदक्षेप दरकार आम नवा से जिनस सिंह पूर्वतन सरपंच रोहिंगा ग्राम पंचायत आपण मैंने जानी निर्वाचन पर माननीय विधायक सिद्धांत महापात्र सी लोक मान पाखे पहुँचती गाँ गाँ पंचायत पंचायत बुली निजर कौन समस्या मौलिक समस्या अच्छी कौन असुविधा अच्छी कार कार्ड माने राशन कार्ड मिलूनी केमी मिल केमी पानी समस्या अच्छी केमी भत्ता पाइबे लोक मैंने अकर्मण्य भत्ता पाइबे से विषय विभिन्न प्रकार विभिन्न समय आसते बर्तमान किसी दिन विधानसभा चलती से बंद कर देते बर्तमान आंकुशपुर पंचायत रे से जनशुणाणी आरंभ होती आउदी विभिन्न प्रकार पंचायत जो कुकुड़ानी ब्लॉक रही आहरी काली अच्छी बालीपड़े आउ महुड़े पहर दिन अच्छी बुधवार दिन अंत 26 तारीख दिन अच्छी ए प्रकार सी घर घर बुली किमी लोक पाखे पहुँचब से समस्या गुड़िक समाधान कि विभाग अधिकारी आलोचना मध्यम समाधान करने चेष्टा कर। द्वितीय कथा आमर बर्तमान से जो सदस्यता बीजेपी चली
से मते सदस्यता ग्रहण करने लोक मान आह्वान देते से समस्ते आज सरपंच मंडल सभापति माने सब उपस्थित रही जनसाधारण को सचेतन करते।